Mari kita memulai kebaktian kita. Saya undang untuk bangkit berdiri jemaat di rumah maupun di gedung ini. Hurian itu hatta tapuji madebata ama anak na Tuhan Yesus Kristus dohot todi perbadia naung palwas sok kita mamolus tahun 2020 naung salpui jalan naung mangalehon tahun 2020 sadaot tuhita sian hami parhalado pasahaton tuhita saluhutna selamat tau baru ma dihita saluhutna. Hami pe pasahaton nami do nang Tuhamu saluhut parhalado nami selamat tahun baru ma nang dihamu. Debatado mual ni nasa pasu-pasu natajalo di bagasan ngulut taon. Tibul do Jahoba jala si pujion situtu. Tung naso hadodoad do hati bulon nai. Alani i ganu pari do tapuji dohot tapasangap ma guarna sahat rodi saleleng-lelengna. Ikon barita honon ni pamangatku do puji-pujian di Jahoba jalan nasa sibuk memuji guarna nabagiai rodi saleleng-lelengna. Jahoba do situkol sude akan nanaing tinggang jala si pahehe sude akan atuki marroha mangaranap tu hodo akka matani sasudena jadi dilehon hotu nasida si panganon nasida ditikina be dibuka hodo tangammu pasobu lomone rohani nasa namangudu nabonar do Jahoba disaluhut akka dalanna jala basa di bagasan saluhut jadi-jadianna. Mandok mauliate masude jadi-jadianmu tuho ale Jahoba jala dipuji akana niasianmu doho. Marolop-olop jala marlas ni roha mahita marsoba tu debata. Tahu basi marohatta marsaor tu mangihon hatana. Atong tapauduk marohatta tapaloas madebata mian di bagasan parsaoratta di tikion. Marede mahita. Saputang naburuki o mahu puji Tuhaki ai diramoti foto tondi kudo dagiko ai diramoti foto tondi kudo saya siroha paian dengani masa usedi tanang baru binasa huri yang toto usedi tanang baru binasa huri marhite-hite goar ni debata ama
Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar nito di parbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Ahu do Alpha, ahu do Omega, bonana dohot ujungna ninna Tuhani. Na adong dohot naung adokyan, dohot naro, pargogo na sumurong. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan di bata, sian asin ni rohamdo, ubahin sahat hami tu taon na baruon. Hodo na mga ramoti hami, di baga sa taon na salpuy. Saya si maroham, sayo nang tulak hami nuaing. Say dongani mahami di baga sa taon na baruon. Paso-paso hami, rodia kaulaon na dinggan, nahula hami, marhite-hite guarmo. Ala ni gumudang paso-pasuhom matuhami, na badiyay turohanami. Asa gabi na'y baru rohanami, asa tarpamasok ho hami, tubanwa gijang dihasusudan ni bohal nami. Amen. Maredehita siya bukid de nomor 90 ayat 5. Patik ni debata di minggu tahun na baru sadarion, iman na tersurat di sada Raja-Raja 2 ayat 3. Sonon madidok disi. Jalaradoti panguloyon tu Jehovah di Batam. Asa merparangi ho dia kadalan na. Lao mga radoti akka patikna, akka tonana, akka uhumna. Dohot akka panidangyona. Hobar tu na tersurat di bagasan patik ni si Musa. Asa marbisuk ko, disude si bahenonmu, dohot disude na tinebak ni roham disi. Atong ramang idugugo mahita siya Tuhan di bata. Ale Tuhan di bata, say pargogoy mahami, mangulawon na hombar tu patikni. Amen. Maridehita sa bukid de nomor 94 ayat 2 taba 4.
Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Tamado hita madok mauliate di debata. Naung pasu-pasuhon sada taon na baru di hita. Didongani do hita manalpuhon taon na buruki. Mamasuhi taon na baruon. Gudang do na masa na tadopi di taon na salpui. Nunga mardosa hita maradopon debata. Dohot maradopon dongata. Alani tapauduk bema jolor hata. Martangyang mahita. Ale Jehovah debata amanami. Asi maroham di hami. Palabas rohami da pangalahon nami di taon na salpui. Gok dosa dohami. Ay jojot hulaw si hami patikmu. Daku hahulongi hami hosian nasa rohanami. Dongan nami pe dang doso diri nami hubay kami. Asi maroham, say marpamuati maroham di dosa nami. Gudang do dosa nami maradopon keluarga nami. Hurang holong ni rohanami nasaripe. Na marianakon dohot marnatoras. Asi maroham, say marpamuati maroham di dosa nami. Gudang do dosa nami dilon nami. Jujot hami manibil sian asin ni roham. Asi maroham, say marpamuati maroham di dosa nami. Gudang do dosa nami maradopon na humaliak kami. Jojot hami gabe partuktuhan dinasida. Asi roham, say marpamuati maroham di dosa nami i. Sesa saluhut hageduhon nami. Ala ni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tu hasesan ni dosa. Songono do hata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ayaw do siluluho ko. Nunga pola hujau guarmu. Au napunaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Meredehita sa bukid din nomor 750 ayat sada. Tuton diko
Kabegema hatan di debata turpuk di hari Minggu tahun nai baru sadarion. Imana tersurat di Galatia 4 ayat sada sahat tu ayat itu. Alai oddo hudok saleling danak dope paniani dan dia ibarna dohot anak somang atik pe ibana napuna sasudinai. Di gom-gomon niaka pangaramoti dohot juara bagas do ibana, ro ditiki naung hian binuhul niamanai. Songoni nang dihita, dihadak danat kotai, diparhatoban si sia-sia ni hasiangan oddo hita. Alai dung Dapat gok nitikina, disuruh debatama anakna, tubuh sian boru-boru, ginom goman ni patiki. Asa ditobus akan naginonggoman ni patiki, asa tajalo ruhut para maun. Alai ala anak hamu, disuruh debata do tu bagasan rohatta, tondi ni anak nai, naman jauh-jauh aba aleama. Di baheni, dang behatobak ko tung anak do. Alai molo anak, los paniad doho marhiti sian debata. Ido sahatna mertua ma akan natu mangihon hata ni debata jalan opiopsa. Amin. Mari dihita siya bukede nomor 20 ayat sada sahat ayat 2. Tidakon mah hapor siyaw tay songon na hinatidakon ni dungata sa hapor siyaw di sadok portibion ra mahita madok. Aw por siya di debata Jehova ido ama parguguna so hatu dosa na tumopalangit dohotan. Aw por siya di Jesus Kristus anak ni debata Jehova na sasaday imana tinubuhon ni si Maria nagabi-gabian siya todi parbadia adorang soha bubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus napate terpajal do ibana di hau pinor silang na tua tuban uturu dung ditanong na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik surgo lahundul tu siamun ni debata Jehova amanai pargugu na sohatu dosani disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan na surasuda. Tabegema sunggul-sunggul di hita di bagasan sadaryo. Pinangidoma turuas na madhoti taw baru 2021 daon asa dung sipul parmingguan sadaryon langsung mata pasahat informasi kehadiran na madhoti ibadah huria
di tahun nai baruon. Asa adong bahat tikting manang warta jemaat nanaing di patupa di bagasan samingguan. Sonima sunggul-sunggul di hita. Sonari masuk mahita tu acara madokhata tau baru. Na perjulo pinasahat ma waktu tu inang nyonya situasi hite ce boru sialaga nama wakili Ruasni Huriata. Shalom. Horas madihita saluhutna. Horas. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Tahun baru. Au jongjong dison sian mewakili Ruasni Huriata HKBP Pos Parmingguan. Pasahaton selamat tahun baru ma parjoluh pasahatami tu amang padita nami Pendeta Desmond Hutagaol dohot inang bursitorus. Dohot sude parhalado nami. Parhalado ina dohot parhalado ama. Moliate ma di tuhata. Tu sude hita ruas nas merayakan tahun baru di Bagasan Sadarion. Selamat tahun baru mau pasatami tu hita saluhutna ruas ni HKBP. Ama ina na poso bulung dohot akaya na kota na metmet. Dihita saluhutna anggiat ma di pasu-pasu tu hata tu tahun 2020 sadaon semakin di pasu-pasu tu hata di padauma sian hita virus corona dohot sian negara tahun nang sian portibion. Anggiat ma tu tahun 2020 sadaon sai di pargogoi Tuhan mahita pasahaton ngoluta tu tuhata debata tapaserep marohata ai holan Tuhani dohita marhaposan anggiat ditabai akalas niroha dohot pasu-pasu tuhita saluhutna punguan HKBP Pos Parmingguan di Bagasan Sadarion. Gudang dongata naung jumolo borhat alani virus corona. Alai boy hita sadarion marpungu alani asi ni rohani Tuhan doi. Dang alani gogota. Alani pos rohata tu Tuhan debatahi tadi leon keselamatan alani virus coronaon. Di ini tatolopi masongon program ni pemerintah tulu memakai masker, mencuci tangan, dohot menjauhi kerumunan. Asa di pasu-pasu tuhata aka na di program hon pemerintah tuhita. Anggiat kita tujulon narion di tabai Tuhan pasu-pasu. Dihita aka naung dihaholongi Tuhan debata gudang do pasu-pasu nata jalo marhite gogo dilihat Tuhan tuhita parmudu-mudu aka yana kota mangaleon tiuri ni pikiran dihita asaboi hita mangulahon na dumenggan tujulon nyarion di parnguluata di tahun nanaing rosi dalanyota asima rohani Tuhan di pasu-pasu hita saluhutna ditabai akalas niroha di hita saluhutna. Jadi selamat tahun baru ma di hita tu sude ruasnya HKBP na di Pos Parmingguan Gading Serpong. Songoni mana boi hupasahat na mewakili ruas mau lihat tema.
Mandokhata mewakili Parhalado. Pinasaha matu amang situa mangatur pe simbolo. Selamat tahun baru ma dihita saluhutna. Jongjong audison songon mewakili Parhalado di Huria HKBP PPGS. Madokon selamat tahun baru dihita saluhutna. Di satau bulunon. Huingot dope tanggal 22 Maret 2020 dangbe masuk kita marminggu manang beribadah secara tatap muka, manang onsite. Tanggal 22 Maret. Alana tanggal 15 Maret ibama titing di sini. Jadi tanggal 22 saha tu sadarion. Dang bohi hita pajupang bohi laho mamuji guarni tuhata di bagas joronai. HP tangyakta do pangiduatta. Ay pada saat ini di ruko do hita, ruko nejuluan. Di sido hita. Tanggal 22 Maret, tangbe masuk margareja hita di sini. Saadama rohatta, mulai ma onsite, mulai ma rekaman online nama hita margareja. Saha tu sadarion. HP panitia pembangunan terus berusaha lahu mabangunon. Jadi tengok ma bahwa sebetulnya sejarah do dihita. Sejarah ini. Di pamasa Tuhani COVID-19 tanggal 22 Maret di ruko do hita. Ape satu sadarion saya pembangunan mulai ate mari tuhatta lasro hatta alai dang boy do hita onsite mana tatap muka di huria di gereja naung di pasah tuhat tu hita berjibaku do hita sudi satau bulunon mangalului aka dana nalaho menyelesaikan bagas joron itu hatta secara fisik. Terus do kita berusaha. Jala molo tahilala pasu-pasu di Tuhani. Au saya huri mangrimangi dong. Aung doi bentuk panitia. Ajaran ko sebetulnya panitia penggalangan dana dibentuk ikut secara tatap muka dong. Mengelului hepeng. Mengelului sihu misik. Tapi Tuhani dilihat tuh hita panitia penggalangan dana alai online. Ya kan? Online tuh hita. Target tuh sekian lebih muse. Jadi memang ommaha moleti hotot tatu Tuhani. Betul-betul alani sadani rohatta do. Sudah hita ruas ni PPGS on. Marsadani roha tapahibul tangyakta
ipatulus ma akarencana ta. Dangala ni gogote. Musim mao na Kopiton, tim multimedia betul-betul secara ekstra kerja keras. Si patado hita selisih paham di si. Di hami pe molo di parhalado. Di konsistoli molo marapot. Hamu tim multimedia do. Irapotok kami dia. Hamu. Walau tuk pe ang nahurang lubi hami sampai sonari. Sudah parhalado. Imala ni situasi ni Kopiton may. Rekaman, live streaming, satu sadari. Alai di perkembangan nasongoni, aka teknologi, aka kreasi-kreasi, kreativitas ni, aka dongata muncul. Airang disangka, aka parmusi song leader pe, lam tabba jagona, kan beda do di ruko hita, on site pe hita tatak muka di ruko, dang komplit songonon molo, pemusik. Tapi molo berkamion noeng pemusikon. Ang museu ida rosar lagu bution san sekolah del. Seksopon ya. Kita tidak ada ku sangka husukun nakingan. Itu siapa niku? Tapi si Ian si Lelahido, abang ni si Ipan. Dan dakutan betul. Itu kok ada copotan-copotan. Nah bodari kan adong nama rahi kan mereka seturi deh. Nah main apa itu? Suling ya. Nah, itu. Jadi naguda nga kreasiannya kana poson. Alay memang nautunggo na poso kompak. Na kompak dutong na poson. Sada rohana sida. Hasilna songonon satu sonari. Jadi siya kami parhalado maulati gudang ma di Hamuna tim multimedia. Ya? Parrohon hitamon amang benhur katim multimediaon. Lo jero nasida. Si patado radang adong molo latihan dang kopi rupani kan. Jadi bendahara lah, bendahara huria. Do sekur parrohaon. Songoninang nabudari pe ujuk tahun. Permingguan ujuk tahun ramedo hita nabudari, gitu kan? Mulai tema di itu hatta. Jadi dak pola gajang sidonon nami mulai tegudang ma di Hamuna saluhutna. Panitia pembangunan, panitia Natal, tim multimedia, satgas, dua satgas onweng. Amang si tanggang dua ketua di son. Satgas do di distrik, satgas muse di PBGS. Denggas sudah mardalan, mulai tegudang. Vaksin on nga bulan Januari dah, tanggal sada mon. Roma tokinai vaksin. Di paro pamaretata. Atik penon dibagi nadapotan vaksin. Dak sudira hita nesonon. Alai marguna mai tuhita saluhutna untuk kekebalan tubuh di hita saluhutna. Ate. Jadi boy tong dohonon, vaksinon unang hita terbawa ya di wacana-wacana. Udah ngolo divaksinin na kan? Oro nama tokinai, onga tanggal sado. Jadi kita risma hita, mulai dokon vaksin ma sudi. Bolo hamira naung muro-muro no pulu, tukisang makta benhur dohot ketua pembangunan tang dapota vaksin beson. Alai hamuna ngadapotan vaksin. Molo jonok pe hamu tuhami ngadenggan, kekebalan tubuh, boy terhalangi rupanya. Jadi tangyakom ma vaksinon berguna untuk kekebalan tubuh kita. Koporseri itu sih, ya. Ini program pemerintah tatangyakon itor denggam mahita rencana di bulan Februari Maret
boy mahita masih aturan onsite di sonan non. Boy marahita satu balkonan non. Piga-piga halak kita di son. Jadi mah siak kami parhalado, mulai gudang ma di hamusa luhutna. Tarlobi ma ruas. Naung pasahaton akka kewajiban. Ay hami sa tabi marbuha bahenan maho hamuna tu hami. So tungalaniru pani gabe moru holong rohamu tu hami parhalado. Alana sifata isosoi hami taringo tu akka kewajiban. Alai molo tabereng huriat tahun kang nama doko nau gabe marutu kita lani satgas covid na live streaming oka anggo kewajiban ni sian ruas dengan domar dalan molo tabadikot tu ruas ni hurian asing mulia te godang ma di hamusa luhutna. Jadi mungkin akan orang lo bisa kami para halado, ya mohon dimaklumi ya Bang ya. Kita sama-sama berdoa agar negara kita ini menjadi lebih dilindungi oleh Tuhan. Vaksin datang, kita juga bisa nanti beribadah secara tatap muka. Jadi Tuhan tama madongani hita baik akapasu-pasuna di hita saluhutna. Nang amang uluape terus cerah mana deh, itu kan? Mulai adpen satu, tau baru sadarion, atau kenapa bagi musi jamitani amang uluan, amang padita, dohot, jamitani epurus ngana yang dijaha, amang uluan anon, tuhat tama mangaramoti hita. Dohot masu hita di tahun 2021. Sahalinai donon nami di hita salutna. Selamat tahun baru ma di hita. Selamat tahun baru ma. Horas. Horas. Tangyang Pangodiano. Tapasada marwata martangyang maita. Ale debata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, puji-pujian dot hamole Tuhan ma di pasak rohanami Tuhan, na toktong malendihami hai pason, sahat tutikion di awal tahun 2021 Tuhan, di paluaso hami mendalani ngulunami di tahun 2020 jala diramoti ho hami Tuhan satu tikion soninang saat di paluaso hami taripar tu tahun 2021 atau Tuhan pasatama salukna daging doton nami tuho sahoma nama ngaramoti hami ina mandalani tahun 2021 Tuhan satok-tok kami hombar tulomulurham di pardalani ngulunami jala bui hutok kami akka hatamna badi nagebe buhal ni partudun nami tujuluanon mulati masalukna Tuhan diaka pangaramotian nami pangaramotian mutuhami Tuhan apala ditikyon jala las rohanami apala tikyon naung dipasato hai pasod diami nakpe saleleng tahun 2020 mulai bulan Maret terjadi pandemi COVID-19 di tonga-tongani Portibion terlumubi di Indonesia jala penyebaran virus corona satu hutanamion Tuhan di Tangarangon.
gudanggo na terdampak di hami ruasmu terlumubi di sosial ekonomi ima dia karuasmi Tuhan soning hami saluna di lingkungan nami bi ale Tuhan salunai ala asido holong ram do bui ham kulewati hami jala satu tikyon bui depi hami marhai pason marpungu di bagis jormon soninang hupatu pahami parminggon nami secara online. Nah, subuh hidup kami marpungung di bagas joromon. HP Tuhan di pasu-pasu hodo kami. Di leokodo pasu-pasum di kami salukna ruasmu parhalado sonenang termubi Tuhan di panitia pembangunan napatu pahon pembangunan siap mulai awal tahun 2020 jala di kondisi pandemi COVID-19 sia boy toktong patu pahami pembangunan ini jala di penggalangan dana sian karuasmu dot partisipan nadong di huriami Tuhan jala di tikyon boy huguna kami bagas joromon gabi inganan parminggon nami memuji pasapung warmu alani Tuhan diaka program ni huriami tujulanon asahoma toktong masu-masu hami saluna terlumubi amang uluan nami amang padita Desmond Hutagaol manguluhon hami parhalado makobasi di huriami jala soni nang riruasmu mendukung aka ulaun na perlu di huriami Tuhan mulai tema salukne Tuhan pasatami tong diaka kebijakan ni pemerintah nami negara Indonesia on tarlumubima di presiden nami Joko Widodo pasu-pasu ma presiden nami Tuhan boy mangaleon kebijakan di akka jajaran menteri do salukna di pemerintahan daerah gubernur satu pemerintahan na terendah di nabui menekan penyebaran virus corona satu tikyon. Soni nang proses percepatan produksi doho distribusi ini vaksin naung ro sebagian bui di bagasan rencana nih pemerintah di tiki nalumehet bui merdalan denggas salu nih jala hami pe naum manjalo vaksin haduan bui kembali mengula di bagasan kenormalan songona biasa laksano kami jala bui patu pahami parmingguon di bagasan Las Neroha di bagas Joromon di tahun 2020 ada. Atong Tuhan pasu-pasu masalukna akan namambain kebijakan sonina akan namlaksanahon kebijakan na bui percepatan ni meredakan virus corona di Indonesia on. Soni pe Tuhan nang di program kerja ni pelayanan di Huriamon di tahun 2020 sada. Nana yang patu paun nami sada rapot di Huria membain gudang akar rencana-rencana nami untuk peningkatan pelayanan, untuk peningkatan status sian pos parmingguan. Tu Huria sonenang tu rencana peningkatan naneng romose atong saluknai pasatami tu hoa karencana nami homa na pasotoni hombar tu lom nerham asa lom nerhama na saut di tonga-tonga ni Huriamon di tonga-tonga nami akka parhalado soninang ruasmi Tuhan nangoninang akka ruas do keluarga ni ruas na di bagasan parsahito dope di tikyon ima terlumubi nang martaon amang beriman panggabian do inang nyonya mangunsong boru siagian Tuhan pasu-pasu masalukna kaubat dohot alat na dipake sonenang keluarga
na merawat di bagasan hasabamon nasida merawat jala bui di tikinan na lumehet bui muse di bagasan lasni roha mamuji pasapungguarmu di yaka perdalan ngulu nasida di tahun 2020 sadon di bagasan Hai Pason. Mulai teman-teman di bulan Desember tahun 2020 nasalpu nunga di Patupa cinu di Godang jalan nunga tarpilit pimpinan HKBP Pusat Ima Ipurus Sekjen Dehot kepala departemen Soninang Pareses. Tuhan pasu-pasu ma pimpinan HKBP salukna mangalehon aka naunadingkan di pelayanan tarlumubi pemberdayaan SDM di salukna nadong di HKBP dohok nadong di aka luat di Indonesia satu luar negeri jala pelayanan di HKBP Tujulonon boy meningkat jala hami petong meningkat diaka aporsion nami tuho atong Tuhan diaka nasalpu na kurang lubi yaka pelayanan boy Tuhan Tujulonon lam tudengganna Huria HKBP nadong di Portibion dohot tarlumobima atong di Huria tonga-tongan ika di Sarpongon. Sonipe Tuhan hatam nabadian agebe pohal ni partodion nami dia pala awal tahun 2020 sadaon ima jamitan napinasa ni amang ipo opui eporus naneng pasaton ni naposemi Tuhan ukap rohanami mangatus sehatami bui hulau kami di bagasan ngulu nami mandalani tahun 2020 sadaon. Mulai tema Tuhan sonema nang di lingkon nami di tonga-tonga ni Gading Serpongon. Pasu-pasu Tuhan aka penjaga dohot keamanan nadong di lingkungan namion bui nasida di bagasan lasni roha nakpe holan mangasaon kekuatan nasidebi alai Tuhan pasu-pasu hami tong mangaleon naudnadenggat tu nasida maparwaon nasida jala bui di bagasan sadan roha hami bekerja sama diaka kondisi lingkungan nadong di Huriamon. Melatih masalukna Tuhan pardu sana godang dohami badia donggoho parjulu masisa dosa pangalausan nami asamami rotu adupamu mamuji pasapung harmu. Kolan mangasaun Tuhan Yesus Kristus pasat kami tangyang namion. Homa pasapu pangasau kami di gulmi nengul nami mandalani tahun 2020 sadaun. Amin. Maredehita sebukede nomor 750 ayat sada dohot ayat tulu rasmar dalam mapelia parjulu tuhuria dohot tu pusak.
sonoa ya posomo rare tumangi ono rohakino o Jesus Sando poluku Jesus sahatuho Somo rade tumangi onto. Dameni debata sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti yaka ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhata. Amin. Horas madihita saluhutna. Shalom. Selamat tahun baru madihita. Hurian itu hatta amanami inanami nahinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Di bagasan tahun na baruon jamita bona tahun na pinasahat ni opui eporus ima sian buku opat Musa biduonom ayat 24 rodi ayat 27. Opat Musa biduonom ayat 24 rodi ayat 27. Ujahok kami mah dihita. Sai di pasu-pasu jala diramoti Jahoba maho. Di pasodakon Jahoba mabuhina tuho. Jala asirohana midaho. Didopakon Jahoba mabuhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutodim. Ikon songonima ape honon nasida goarhu. Tuhalak Israel. Asa au mamasu-masu nasida. Ido yanggo sahatna. Debatado mual di pasu-pasu. Hamu akadongan ganup ruas nihuria Kristen Batak Protestan nah hinaholongan di ganup inganan di Indonesia nang diduru ni Indonesia di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Loas hamu majolo au atas goar ni sudi parhubas ni huriatta di hatopan dohot di distrik songoni nang dia karesot huria pos-pos pekabaran Injil dohot lembaga ni huriatta ima akka partohonan naguk tiki dohot partohonan nasuguk tiki padohot akka parhalado naso partohonan disadok huriatta makobasi hamu dohot hataon di bona tahun 2020-on. Selamat tahun baru ma di hamu saluhutna. Horas, horas, horas. Tapuji made batatta situlusadai na mangurut
ngolutta marsada-sada. Boy hita tolhas ya tahun 2020 tu tahun nai baru 2020 sadaon. Tamado hita marlas ni roha, dohot mamuji-muji debata pardenggan basai. Ayatik pe bahat situtudo na dok-dok na taadopi, dohot tabulus, songonak kana persea di tahun 2020. Tarlumobi hinarhon ni pandemi COVID-10 siya. Naman usay ngulutta, say rapdo ibana dohot hita ganup. Tapasangap guarna. Ay atik peta adopi hinamaol ni ngulu-ngulu, parsahiton, hagogotan, nang habot ni roha sa liling sa tao bolon 2020. Toktong do diramoti. Ditogu-togu jala di parbadiay, jala di palua Tuhanihita. Tung holong dorohana midahita jolma na tinopanay di sa doktor tibiyon. Ay nung ngajupang be vaksin maralohon COVID-10 siyai. Jala marusaha do pamaretata paadokon dot masagihos satu sadok rakyata. Asa tung margugu pamatakta mangalo COVID-10 siyai. Atik pedang tabo todo pesa dia liling nari. Asa bui ris adong vaksini. Parsauli honoton niaka bangso di Portibion. Tama tapuji goarna. Aidang saut be siap ponon ni COVID-10 siai ngolutta. Dang di pasobbu ibana hita tohus manaon. Tumatangis hira anak ni manuk na somariddu. Jala tamata puji goarna. Ai dirupi do hita satia manang uduk patupa 4M. Di ngulu nang ulaut songon sinosoan ni pamaretata tuhita. Ima marmasker, majaga jarak, mamuri tangat taiyas, dohot manulak marsaor dohot bahat jolma. Manang patupa kerumunan. Arop doroha boi hita ganup ruas ni HKBP patupa 4M. Jala moloboi gabesi turuhon diakka dongatta saripe. Sabagas hobar jabu. Nang tuakka na di humaliang tabe. Dalatta gabi pasu-pasu tu Portibion. Dung tapuji tu hatta siala ni padongan yonna tu hita di tahun 2020. Manatap mahita tu jolo. Somaldo tapasukuton di bona ni ganut tahun suku-sukun na mangihuton. Songo dia do ulangi ngolutta marsa sahalak di tahun 2020 sadaon. Songo dia mahita madalaton ngulutta. Asa boy tadungdung na tatahi. Dapot na niluluan. Jupang na jinalahan di tahun 2020 sadaon. Songo dia mahita kana porsea di Kristus Yesus. Namar saor di bagasan Huria Kristen Batak Protestan. Patupahon ulaon ni Huria di tahun 2020 sadaon. Di Tirket Hatopan Distrik. Resort Huria nang pos-pos pekabaran Injil. Songoni nang di lembaga na tahubasi di Hatopan nang di Ganup Huria. Nang di ngolutta marsada-sada. Dohot akana asing. Di tonga-tonga ni panukunon na songoni. Di bagasa sadarion hatani di bata na mamakulingi hita. Danga pala pangajarion manang soso-soso. Taringot tu dia masih patupautta. Jala songo dia hita mangulu di taonon. Songo nakaruas ni HKBP na denggan marsaor. Manidangi dohot marasini roha. Jaladang hatana na manguhumi hita. Na murama dabu tu bagasad dusaon. Ia hatana tu hita sadarion. Alai. Apalah hata pasu-pasu do di pasahat ibana tu hita. Di bagasan sadarion. Dina tapa adop-adop buhita tu ibana. Di bagasan tangyangta. Debata mual ni pasu-pasui. Aya pala debata mual ni pasu-pasui nama masu-masu hita sadarion. Ido nama katai dohot hita sadarion. Jala mamasu-masu hita. Aya pala hata pasu-pasu na pinasahat na tu bangso. Na pinilit nahi marhite malim aron. Na jului. Ido hatana tu hita sadarion. Hata pasu-pasu na pinasahat ni malim aroni. Nung ngagabi hata, pasu-pasu pinasahat ni debata tuhita ganup. Sudut na tumua dohot na uposo.
ima hata namar saor di HKBP na tahulongi. Huriani Kristus Yesus pinajonjong na lobi 150 sia tahun na salpu. Dohot pinar mudu-muduna satu partikian digital dohot pandemik COVID-19 sia ditikion. Hata pasu-pasu nai di pasahat tuhita di HKBP marhite akan naposona akapadita. Sai di pasu-pasu jala diramoti Jahoba mahu. Di pasodakon Jahoba mabuhina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopakon Jahoba mabuhina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodin. Dang tagamon solas rohatta. Pirtod dita. Tabagugutta. Hiras rohatta jala hirpas lakata. Dung tabegi. Tarimang-rimang. Tajakon. Taauhon. Tahaporsiai. Jala tahaposi hata pasu-pasu sian tuhatai. Ganup dohita salilingon naung terpasu-pasu. Sialani hata pasu-pasu naung tajakon sian ibana. Marhite akka naposona. Asalam takas dihita. Tuatta na pinasupasu ni debata. Sasada mual ni pasu-pasui. Denggando patorangon onopsa. Hata pasu-pasu nai tuhita ganup. Parjolo. Debata mamasu-masu hita. Di bibeltai ia nahinakam ni hata pasu-pasu. Dang pejek. Tidak sempit. Alai hibul sahibul-hibulna. Komprehensif. Holistik jala integratif. Partodion psikologis. Sinadongan namar ragami. Persaoran. Relasional. Sosial politis dohot akan asing. Dohot do dihakam hata pasu-pasui. Pinopar. Sinadongan. Tano. Hahipason. Alai. Dohot donang akan asing. Naso haguarak kita di son. Isarana habisukon nang akka inovasi. Kreativitas dohot akka na asing. Alani i unang ma tapapejek pasu-pasu na itu hita. Alai tajakom ma di tordita. Pasu-pasu na itu hita. Sadarion nang di taunon. Nang dungdungo. Unang oloy pangatusion na papejek pasu-pasu na itu hamu. Jakon halas soma. Puji ma ibana. Napaduahon debata mangaramoti hita. Marhiti akka dalanna nabuy dohot nasubuy atusatta. Adong marhiti akka hajamotot tasad diri. Adong marhiti akka na manghula di kaamanat di negarata. Nang akka napatibbo imunitas ni pamatakta. Adong marhiti akka na diduru di hatawota nang di partikian digitalon. Ramotan ni dibataru hita di taonon tarlumobi di partikian dohot inganan na digohi akka ancaman. Natarida dohot nasotarida hita. Jakon jala halas somma pangaramotion na di ngulum di taonon. Tangiangta diramoti matong bangsot tamaradupon nakasipartahi hajahaton nang nanaing manggaori dohot manusai ngulu ni negara tahun. Patoluhon Jahoba pasodakon buhina tuhita ganup. Nanidok naima ibana sadiri pasodakon nadenggan. Labas ni roha marhiti harorona sadiri nadigobarkon marhiti hata buhina. Jod-jod do hata pasodakon buhinaon digobarkon di bibeltai di bagasan parnguluon manang konteks ni ngulu natongon mangadopi hasusaan hagugutan di simaro ibana paluahon dang tagamon maluang ulutas yanaka si songoni di taonon alay tapapos marohatta na paluon na duhita marhite na ibana sadiri ro paluahok kita ganup do hita nunga makilalahok sa luhud na i. Di palua maakahitaon, di palua manang akadongata, si solhota sian COVID-19 siyai, nang sian ragam mara nanaing manusai nguluta.
Paupaton debata marasini roh hamida hita. Dangadong hita nalias sia dosa. Naso marhagaleon alay sadarion. Marasini roh hado ibana mida hita. Dang dibalos na kadusa ng hahurangat tay di taon nasalbui. Di bagasan ulaw ni Jesus Kristus doi di patupa ibana. Sisikop-sikop na. Dang diuhum ibana hita sadarion alay dia si ibana do. Palimahon debata madopakon buhina tuho. Madopakon buhina tu hita. Hata madopakon patuduhon na ditonga-tongat tado ibana. Dia hadir. Molo ditudalhon ibana do buhina sian hita. Roma akka hasusaan tu tonga-tonga ningolutta. Alay molo didopakon buhina. Saut ma palumehonon na pasu-pasuna tu hita. Tu keluargata, tu huriata, tu bangsotta. Paunopon debata pasahor hodame. Manang di bagasan hata aslina sialum. Ima haluaon nahibul. Ima namalua sian mara. Sian hajahaton. Sian hapogoson nasumalin. Dot haluaon namarhatigoran. Damai yang adil. Ala songonido HP bagas dohot bidang ni pasu-pasu ni debata nata jalo. Sian ibana diganup panobaon. Manang parmingguota di bagas jorona. Dohot diinganan na asing. Isarana di parsikolaan nang dijabu ala soadong dope gedung garejana dohot ala ni COVID-10 sia. Maca rekod kita di bona ni taunon maka muliatehon pasu-pasu di debata pangaramotion na sodang ni buhina asin ni roha nang damena. Jakom maisa darion nang di ari-ari naroon di tahun 2020 sadaon. Topot toktong ibana di pagasan parmingguon. Rap dohot akka dong hatta sahapor siaun. IDC do ibana. Pasahat pasu-pasuna. Marhiti akka naposona. Unang magabi masohot hita maddohoti persauran panobaon tu ibana. Di gereja secara terbatas. Jala uduk tu protokol kesehatan. Nang dijabut tapi. Ala dipatupa pamaretata pembatasan marpumu. Diakka inganan parsauran ninatorop. IDC do hita majakon pasu-pasuna. Sialani maragam sidalian. Ainang dipartikian COVID-10 siaon. Tarbahen hita do mardongaton internetisasi. Patupa ibadah online. Streaming dohot na asingna. Ima manjakon pasu-pasunai. IDC do hita majakon pasu-pasuna. Marhite-hite akka naposona. Amen. Selamat tahun baru ma dihita sude tabe mardongan tangiang. Huria Kristen Batak Protestan. Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Martangiang mahita. Ale Tuhan Jehovah debata amanami na marhabangsa di Banua Kijang. Madok mauliate situtudo rohanami tuho di padongani ommu di naung tolhas hami di buako ali Tuhan tu taon nai baruon di bagasan hahipason di bagasan lasni roha boy hami Tuhan maddohoti parmingguon di bagas nami Tuhan Jehovah debata jalo masaluhut pamujion nami bahen sangap di goarmu. Nung ngasun betuhan hutangi hok kami. Jamita na pinasahat ni naposom. Ima opui eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Ajari mahami, pargugui mahami Tuhan laho mangatusi hatami di bagasan pangulun nami. Asalam takas watu si hami Tuhan. Songonak kajolma naung majalo pasu-pasu. Songonak kajolma naung majalo sodang dibuhi ni debatahan. Boy hami Tuhan gabi pasu-pasu nang tusude humaliang nami. Nang dinalaho mangadupi COVID-10 sia. Na toktong dope adong di humaliang nami. Boy hami toktong margogo.
ala gogo na pinasahat ni debata di kami. Tuhan Jehovah debata amanami. Di bagasan tikion Tuhan di tahun na baruon. Kami saluhut ruas ni huriam. HKBP pos parmingguon kading serpong. Pasahat to na letuhar tuho. Godang nilas ni roha dohot mau liatin rohan kami Tuhan. Ala panugunuguommu di kami. Boy do pehame le Tuhan. Laho majalo asini roham di bagasan ngolun kami. Diudut hodo ale Tuhan hosanami. Boy kami Tuhan. Tolhas tu tahun na baruon. Ubah ini Tuhan mangido kami tuho. Ho manatok tong madungani kami. Na mangiri-ngiri na salahkan kami. Upasat kami daging ang stod dinami tu bagasat tangamu. Asa homa Tuhan na mangula di parnguluan nami. Di bagasan tahun na baruon. Di tahun 2020 sadaon. Ale Tuhan Jehovah di bata amanani. Songoni penang ale Tuhan. Disude sakap ni rohanami ale Tuhan. Nasaboy tolhas dope ale Tuhan. Di tahun 2020. Upangido hami tuho. Upasahat hami maitu adupamu na badiai. Ho matuhan na mangula. Disude kasakap ni rohanami. Asaboy tulus si Tuhan. Hobar tu lomo ni roham. Asasaw ti Tuhan tu ganup hami. Ganup marsada-sada. Ale Tuhan Jehovah di bata amanami. Songoni penang Tuhan mangido dohami tuho. Nang disude akka sakap ni huriami ale Tuhan. Nanaing patuluson sude akka surat menyurat narikot di huriami. Homa Tuhan na mengajar-ajari sude akka panitia. Disude akka ruasmu nang parhalado. Na mengambil bagian oleh Tuhan. Laho patuluson saluhut nai. Ajari nasida. Parbisuhi nasida. Asaboy oleh Tuhan. Dapat nami saluhut akka surat ijini. Asaboy hami Tuhan. Di bagasan las ni roha. Di bagasan pos ni roha hami toktong. Laho mamuji pasangapon guarmu nabadiai. Di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan. Ali Jehovah di bata amanami. Songoni penang Tuhan. Takas di botoho ale Tuhan di nahumaliang nami. Torop dope ale Tuhan masa COVID-10 sia. Ubah ini ale Tuhan manghido hami tuho. Homa Tuhan natoktong mangula di tonga-tonga nami. Di tonga-tonga ni pamareta nami. Asaboy Tuhan tibu salpu COVID-10 siaon. Sian tonga-tonga nami. Asaboy maras ni roha hami sonang so haribu-ribuat Tuhan. Mangulahon sudea kaulon nani songon nasomal na ujui ale Tuhan. Ale Jehovah di bata. Di bagasan tikion pe Tuhan. Rodo hami to adupamu na badiai. Mangido tuho. Di sudea kadosa nang hasalaan nami. Nah ulah hami di bagasan tahun 2020. Roh hami Tuhan tuho. Mangido. Urasi hami sian sudea kadosa nang hasalan hami Tuhan. Asa toktong Tuhan tamahami. Digowari songonaka yanakomu. Mauliati mariho Tuhan. Pinuji pinasangap maguarmu. Nuwaing toktong sahat rudi saliling-lilingna. Kolan di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martahia kami tuho. Amin. Mari demahita sian bukwede nomor 60 ayat sada ro di ayat 4 uhut mata pasahat peliata. Sai pasere Tuhan.
Hodo ale debata mual dinasa pasu-pasu. Godang do pasu-pasum na hujalo hami. Na tahu si halas sonon nami. Ima marhiti akka panupakmu di ulaun nami. Keluarga nami. Di huriami. Nang negara nami. Alai laos adong do na masa na mabahin hami sipata mabiar jala ganggu. Toktong do masa sorimago, ima pandemi COVID-19 sia, sahat tutikion, suang songonima sado magudu. Masa do na mga sahom, gogo dohot akka pangguguyon. Jala masa do lalo nang akka na hagorani. Masa do hapogoson dohot na atura papar. Ale Tuhan asi maroham. Sai palau ma virus COVID-19 siaon sian hani. Jala padau ma akka parmaraani. Sian keluarga nami, huriam, bangso dohot negara nami. Jala lehom mahademeyon di sandok portibion. Pasu-pasu ma akka ulaon nami di bagasan sataonon. Asa mga lehon parbue na tama di hami dohot diho. Asa las rohan nami. Jala marsangap guarmu di tonga-tonga nami. Di bagasan ngulu nai baru. Beta mahita mamolus tahun nai baruhon. Atong rapon Tuhan Yesus Kristus mahita madalani tahun 2021. Oh Jesus, sayu dunia, kita tatangyak ko mapilia tatu Tuhan di bata martangyang mahita. Ale di bata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan. Dohot nasa uli basa na mauli utus. Upa saat hami masian na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutjus di jolong. Pasu-pasu may jalar ramuti. Asa huparhasia kami pilihanun. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni si lehon-lehon mi tu hami. Asalam girgir hami madrok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asana
ale Tuhan debata na somar mula na somar pasohotan. Debata na manoktong rodi saliling nililing na soolo sudah 2 tahun. Jaladang marpabolatan akka ari-arim. Alai jepek jalan nagabur salpu 2 tahun nami. Dohot ari-ari nami. Nunga salpu muse sada tahun sian ari-ari nami. Alai dang salpu yang go asini roham. Dibaheni hupuji hami mahomar hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Alani godang niasi ni roham napasahat hami tubona ni tahun un. Macai godang do denggan ni basam hujalo hami. Manipat tahun nasalpui. Jala huingot hami dui sadariun. On pe mauliate marohan hami tuho. Ala di pangulu jala diramuti ho hami. Di lehon ho si panganon dohot parulosa di hami. Jala di pasu-pasu ho na niula ni tangan nami. Akub ni di lehon hodo hasonangan tuluad nami. Jala di palua hodo hami sian parmaraan. Jala di ramoti hodo hami di hagugotan. Toktong di lehoko barita na uli manodangi hami. Asasanga hami paubah rohan hami. Akub ni di lehon hodo apul-apul tunamarsak. Tunamatean asa unang madeli na sida. Molo huingot hami sude pabahenan nami di tahun nang salpui. Na maila do hami nuaing maradupoko. Ala jut magopo ari-ari nami dohot asini roham hubahin hami. Onpe bisan di salpuko nuaing tahun nang salpui sian hami. Salpuhon masude pabahenan nami nahurangi. Jala sisa sude dosa nami. Say hukupi ma pabahenan nami nahurangi. Marhite-hite asini roham. Die bati hodo hami manipat na sa taon ni. Jala dida hodo lan na sumar parbui na denggan di tonga-tonga nami. Say unang jolo taba. Jala pasobu mahami mangulu. Anggiat marparbui na denggan hami tujuluan on. Upar hatopot hami do sudea sini roham. Jala di bagasan haserepon dohot uduk ni roha do hami nuaing mangido tuko. Sahat tuho mahami on sude. Say togu-togu jala ramoti mahami on sude. Say togu-togu jala ramoti mahami di bona ni taonon. Songoni nang ganup ari. Asa pujion nami ho di taon naroon. Patuduhon maganup ari tu hami dalan si dalanan nami. Dohot ulaon silon nami. Say pasu-pasu mahami jupa marpungu di bagas mon. Di parsikolaan. Songoni dohot di bagas nami be. Say tupahi sudi parjamita. Pangajari. Dohot na paturehon na marsahit. Songoni dohot na pinasahat tunasida. Say ramoti manamang gom-gomi hami. Tatap masa luhut na tarsosak. Na pogus. Na dangol. Na somarama. Na niliaan ni halak. Unang luas na sida hona rupa. Alay patuduhom matu na sida asin ni roham. Na somasuhuti. Asarap marlas ni roha hami sugut. Di hasonangan di labungmu. Di inganan nahot. Ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale ama nami na di banua gijang. Say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaum. Say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhani. Unang hami togihon tu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ai ho dona guna araja dohot agung roni asam Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho.
Didopakon Tuhan de batama buhina tu. Jala dipasaorkon madamena tu todim. Amin.